Hello guys, shout out ko sa mga Oscar nga nakatry na og helmet cleaning window machine. But before that, be sure nga natanggal ninyo tanan gadget sa helmet like intercom, camera, and etc. Sa halagang 20 pesos, mapa-cleaning na nimo imong helmet without washing. Simple ra kaayo gamiton. Una, isulod imong helmet, insert at least 20 pesos nga coins, then wait for 3 minutes for disinfecting. Then, while waiting, nangaon sa dayon mi kay gigutom na ang banggiitang Bakunawa. Located di ay ni sa Magsaysay Street, Plan B nga kananan. Busa sa wa pa kasuway hala, panuway mong tanan. No, 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 no.